Audio Jungle. Audio Jungle. وأسعد الله صباح الجميع من الحاضرين والحاضرات في هذا اليوم السعيد بكل خير، واجعله صباحا مباركا علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga perkumpulan kita ini dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah jadikan pagi kita ini pagi yang cerah, pagi yang cerang, pagi yang berkah, pagi yang bahagia. Amin. ونشكر في البداية معهد الأنصار والمؤسس لهذا المعهد والمشرف عليه والقائم بإدارته وجميع العاملين فيه من مدرسين وقائمين بالخدمة، ونسأل الله لهم الشكر على استضافتهم. Pertama-tama beliau ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya bagi pihak Pondok Pesantren Al-Ansor atas hangatnya sambutan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas kebaikan bagi pihak madrasah ini sesuai dengan apa yang mereka persembahkan bagi kedatangan hari ini. نشكر كذلك بقية الإخوان المرتبين لهذه الزيارة ولهذه المعاهد في هذه البلدة لمبوك، أخينا والأستاذ سفيان والمترجم أبا هريرة وجميع الأخوان الذين معهم ومن يساندهم ومن يساعدهم في مثل هذه الترتيبات وإقامتها. Dan juga banyak-banyak terima kasih kepada semua yang ikut serta dalam penyambutan kedatangan beliau, baik teman-teman yang datang menemani beliau, khususnya Ustazuna Tuan Guru Haji Sufyan dan semua yang hadir di sini. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، على هذا الاجتماع الذي هو من أسبابه التعارف والتآلف ومعرفة ما يجب علينا نحو ربنا ونحو أنفسنا ونحو واجباتنا في الحياة. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di tempat ini, yang mana ini merupakan sarana bagi kita untuk saling mengenal satu sama lain, dan sarana untuk kita mengenal apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan terhadap diri kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. أولادنا الطلاب المباركين وكذلك بناتنا الطالبات وكل من يحضر في هذا المعهد، لا شك أنكم تطلبون في هذا المعهد العلم، والعلم هو الأصل أو الأساس في بناء المتعلم والطالب والطالبة. Dan beliau mendoakan semua para santri dan santriwati yang ada di pondok ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan kalian ini datang untuk menuntut ilmu, dan ilmu itu merupakan atau dasar untuk membentuk jati diri seseorang. العلم هو غذاء الأرواح، والعلم هو غذاء الباطن، والعلم هو غذاء القلب. Ilmu itu merupakan siraman rohani, makanan hati, makanan roh kita. الإخوان في هذا المجلس أتوا لكم بشيء من الطعام لأجل يذهب النوم والنعاس، وهذا الطعام الذي تأكلونه هو لتنمية الأجسام والأبدان. Di majelis ini alhamdulillah kita
untuk menghilangkan ngantuk gitu. والطعام الظاهر الذي نأكله وندخل في أبداننا وبطوننا عامل مساعد على تنمية الجسم وتقوية الأبدان ولا بد منه. Makanan, minuman yang kita konsumsi setiap hari itu adalah sesuatu yang bisa mensehatkan kita, menyehatkan kita, menguatkan badan kita. الطعام والشراب لابد أن الإنسان إذا أكل أو شرب المسلم يجعل له نية في طعامه وشرابه، لأن في الحيوانات تأكل والأبقار تأكل وغيرها من الحيوانات تأكل والكافر يأكل، لكن المسلم ينبغي أن يكون أكله مميز بالنية الصالحة. Dan kita mesti makan, harus makan, karena kita sangat perlu yang namanya makan. Tapi sebagai seorang muslim mesti berbeda dari orang lain. Karena kalau dalam masalah makanan itu semua makhluk makan, binatang makan, manusia makan, bahkan orang kafir juga makan. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah niat kita dalam makan itu. Dengan makan itu kita niat agar kita kuat dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. الناس يأكل لأجل اسما مثل البقرة والحيوان. Bagian orang makan tujuannya supaya dia gemuk seperti sapi gitu. وهذا الذي يأكل بهذه الطريقة فإنما هو شبيه بالمخلوقات التي لا تعقل كالحيوان. Dan yang makan niatnya untuk gemuk ini ya mirip-mirip ke samping. وكذلك الكافر الكفار من هم الكفار الذين ليسوا مؤمنين بالإسلام يأكلون ويشربون لكنهم كالبهائم. Begitu juga semoga Allah selamatkan kita semua. Orang-orang kafir juga makan. Siapakah orang kafir itu? Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka makan juga tidak beda seperti sapi. نحن المسلمين أكلنا الذي نأكله نجعله عمل صالح ونحوله إلى طاعة. Tapi kita sebagai umat Islam dalam makan itu kita mesti memiliki niat yang soleh, niat yang baik. Kita jadikan makanan itu sarana kita untuk kuat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ناكل الطعام ونشرب الماء يكون لنا فيه ثواب وأجر في أكلنا وشربنا. Sehingga kalau saat kita makan dan minum itu kita memiliki niat yang soleh, niat yang baik, maka makan kita ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب وهو جانب تربوي سلوكي أخلاقي يعلمنا التربية في الأعمال والسلوك، يقول إنما الأعمال بالنيات، فالنية جزء من التربية في عمل الإنسان وسلوك الإنسان. Dalam hal-hal seperti ini, yakni kita berniat dalam beramal, ini yang disebut dengan bimbingan, didikan, tarbiyah, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu semuanya akan bernilai di sisi Allah, akan sah kalau kita awali dengan niat. لابد يكون للإنسان للرجل والمرأة ولتعليم أولادنا وتعليم بناتنا الجانب المتعلق بالتربية وهو ما يتعلق بالنيات. لابد أن نعلمهم النيات الصالحة في الأكل وينوي بأكله أن يكون معونا له على طاعة الله والقيام بالعبادة. Sehingga orang Islam itu dari makan saja dengan niat seperti itu, dia sudah boleh menjadikan itu sebagai patokan bahwa dalam setiap amal perbuatan dia mesti mengajarkan kepada keluarganya tarbiyah bimbingan Islam. Bagaimana niat makan, bagaimana niat minum, bagaimana niat amal-amal yang lain. إذا لبسنا ثيابنا ما هي النية في الثوب؟ كثير منا يلبس ثياب وكلنا عندنا ملابس، وإذا جاء ثوب جديد ما هي نياتنا فيه؟
لابد أن يولي الإنسان امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ستر العورة وإظهار نعمة الله في اللباس. Apabila kita memakai pakaian atau baju, maka hendaklah kita juga berniat. Lalu apa niat kita pakai baju? Atau kita baru dapat pakaian baru, apa niat kita memakai pakaian baru? Di antara niatnya adalah untuk menutup aurat kita, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menampakkan daripada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. الزواج إذا تزوج الإنسان أو تزوجت الفتاة لابد أن يكون لهم نية صالحة في الزواج، وهو تكثير أمة محمد وإعفاف البصر وإحصان الإنسان نفسه من الوقوع في الحرام. Menikah, berkeluarga, berumah tangga juga kita wajib atau mesti memilikinya. Niatnya apa? Adalah pertama untuk memperbanyak daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melindungi diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. النية في طلب العلم الذي الآن أنتم تطلبون العلم وتحضرون في هذا المعهد للعلم وتحضرون دروس العلم تستفيدون من العلم والمدرسون يدرسوكم العلم، لابد أن يكون نتعلم لأجل نفع أنفسنا في الآخرة، وأن يكون هذا العلم طريقنا إلى الله. Belajar, santri dan santriwati yang setiap hari ada di madrasah ini, setiap hari diajarkan oleh para asatidzah, juga mesti memiliki niat dalam belajar. Niatnya diantaranya adalah bagaimana dengan ilmu yang kita pelajari ini kita semakin cinta kepada akhirat. Bagaimana dengan ilmu yang kita pelajari ini kita semakin dekat jalannya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. نحن المسلمون نتميز عن غيرنا في الأعمال بحسن النية وصدق النية، نحول أعمالنا حتى الرياضة، الكرة التي تلعبونها ممكن تكون طاعة نتقوى بها على تقوية إيماننا وتكون أجسامنا قوية لأداء العبادة. Nah, inilah yang membedakan antara umat Islam dengan umat yang lain, yaitu berniat dalam beramal dengan niat yang baik, sehingga dalam segala aspek hidup kita termasuk olahraga. Olahraga juga itu kalau kita niat dengan niat yang baik, maka dia dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. هذه النيات لها أثر في صلاح الناس، في صلاح البيت، في صلاح المجتمع، في صلاح القلب. Karena niat itu memiliki dampak dalam perbaikan kesolehan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan lain-lain. العلم هذا كما سمعتم في بداية الكلمة هو أساس مهم لصلاح الإنسان وصلاح البيت وصلاح الأسرة وصلاح الولد وصلاح البنت وصلاح المجتمع كله. ما يصلح مجتمع إلا بالعلم الشرعي الذي أوجبه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ilmu seperti yang beliau sampaikan tadi adalah dasar utama untuk membentuk, membangun diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan peradaban dunia. Tanpa ilmu semua itu tidak akan bisa didapatkan. في إسلامنا وفي ديننا نحتاج إلى كل العلوم، ليس العلوم الدينية والشرعية، نحتاج إلى كثير من العلوم بحيث يكون عندنا الاكتفاء الذاتي فيما نحتاجه في أمر ديننا. Dan umat Islam itu tidak cukup dengan hanya ilmu syar'i saja. Kita mesti mempelajari ilmu-ilmu yang lain juga agar kita bisa hidup sesuai dengan zaman kita. نريد الطبيب المسلم Kita ingin mewujudkan seorang dokter yang muslim. لما نتعالج في بلاد الغرب يعالجنا كافر، نريد من أبنائنا أن يتخصص في علوم الطب. Daripada kita setiap bulan atau mungkin kadang-kadang kita pergi ke dokter yang tidak Islam untuk berobat, kan alangkah baiknya seorang Islam itu mewujudkan satu orang dokter muslim sehingga kita bisa berobat kepadanya. هذا جزء من العلم الذي نتعلم ننقذ به أنفسنا، وكذلك المرأة نريد الطبيبة المسلمة العارفة لأن تعالج نساءنا. Ini adalah bagian daripada ilmu yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini berlaku baik bagi laki-laki yang muslim maupun wanita yang muslimah. نريد المهندس المسلم. Kita
Kita ingin seseorang mekanisme yang bisa membantu kita dalam mengembangkan daripada teknologi kita. ونريد الطيار مسلم. Kita juga ingin seorang pilot yang muslim. ونريد كل شيء مسلم. Kita ingin orang Islam ini dalam masalah hidup ini bisa menguasai banyak hal. ما يخدمني مسلم أو لا ما يخدمني كافر. Sehingga kalau orang Islam yang berkhidmat kepada kita itu lebih baik daripada orang lain yang berkhidmat kepada kita. هذا يحتاج مننا ومنكم إلى وعي عقل. Ini perlu kita pahami dengan akal, kepahaman yang kuat, yang sehat. سمعتم الآية التي قال القرآن يتكلم عن المؤمنين قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال يدخلهم الجنة ويصلح بالهم أي يصلح لهم وعيهم ويصلح لهم عقولهم لأنها عقول ناضجة وعقول تدرك الحياة ووظيفتهم في الحياة. Sudah kita mendengarkan tadi ayat yang dilantunkan oleh qaul kita innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayahdihim wa yuslihum balahum. Orang-orang yang beriman itu dan beramal soleh itu Allah akan berikan mereka hidayah dan diperbaiki oleh Allah akal pikiran mereka, sehingga karena iman tadi orang-orang beriman itu memahami apa yang mesti ia kerjakan dalam hidup ini dan dia paham apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tuntut dari mereka. هذا الجيل الذي أمامنا يجب الاهتمام بهذا الجيل من الأولاد ومن البنات. Selanjutnya bagi orang tua kita, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, anak-anak generasi yang kita lihat dalam duduk di hadapan kita ini wajib dan harus kita perhatikan tentang didikan dan pendidikan mereka. هذا الجيل أمانة في أعناقنا. Mereka ini adalah tanggung jawab yang Allah amanahkan bagi diri kita. البنات أمانة. Orang wanita, anak perempuan adalah amanah. الولد أمانة. Anak laki-laki juga amanah. يجب أن نحافظ ونصلح هذه الأمانة. Wajib kita jaga, kita pelihara, kita perbaiki, kita benarkan daripada amanah ini. أولا ندرس فيهم أمر الأخلاق والتربية. Yang pertama kali yang sangat penting kita tanamkan dalam diri mereka ini adalah akhlak yang baik. ما هي التربية؟ التربية الأخلاق الحسنة والسلوك الحسن. Karena sering kita dengar kata tarbiyah, ya tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu adalah akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. التربية المحافظة على الصلاة. Termasuk contoh daripada tarbiyah itu adalah seseorang itu selalu menjaga daripada sholat 5 waktu. التربية ندرس فيهم حب الله وحب رسوله. Termasuk tarbiyah atau didikan itu menanamkan dalam diri mereka cinta Allah dan cinta Rasulullah. التربية نعلمهم ذكر الله في البيوت وفي كل مكان. Termasuk didikan atau tarbiyah itu mengajarkan kepada mereka zikrullah baik di rumah maupun dimanapun mereka berada. التربية الصلاة على النبي محمد. Termasuk tarbiyah dan didikan adalah banyak bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. التربية نعلم ما ينظر إلى حرام. Termasuk didikan atau tarbiyah adalah melarang mereka dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. التربية نحفظهم من أبناء السوء. Termasuk tarbiyah dan didikan adalah mencegah anak-anak kita dari berteman dari teman-teman yang buruk. تقليد والعياذ بالله كفار. Juga termasuk tarbiyah itu adalah melarang mereka dari mengikuti cara hidup orang-orang kafir. كيف أربي بنتي وأربي ولدي؟ Bagaimana cara kita mendidik daripada anak-anak kita baik laki-laki maupun perempuan. البنت أغرس فيها وفي خيالها وفي عقلها أنها ما تتشبه في لباسها بممثلة ولا مغنية ولا كافرة ولا ألبسة والعياذ بالله تشبه الجسم. Kita ajarkan kepada anak-anak perempuan kita dalam berpakaian agar tidak mengikuti cara hidup orang-orang, cara berpakaian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. تربية البنت أنها ما تنظر إلى كل موضة في الملابس تأتي. Juga termasuk didikan juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita yang jangan mudah
mudah terpengaruh dengan bentuk pakaian model-model baru, sehingga sekali lihat mau beli, katanya. التربية أن لا تتشبهي بالذين تريهم في المسلسلات. Juga termasuk didikan adalah bagi anak-anak perempuan jangan mengikuti cara pakaian artis-artis yang kita tonton setiap hari. هؤلاء اللي نراهم في التلفزيون ليسوا قدوة لنا ولا أسوة. Karena yang kita lihat di TV itu bukan panutan hidup kita. تشبهي بفاطمة زهرة بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم. Yang benar itu adalah kita mengikuti cara hidup Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا تكون قدوتك والعياذ بالله ممن تراهم في التلفزيون أو في الجوال. Jangan sampai kita menjadikan panutan figur hidup kita ini orang yang kita lihat di HP, ya, orang-orang yang tidak memiliki jaminan kebahagiaan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء اللي نراهم في الإعلام والتلفزيونات هؤلاء أمورهم بيد الشيطان وإبليس. Orang-orang artis-artis yang mungkin tiap hari kita lihat di tontonan kita itu orang-orang sudah dihiasi oleh iblis, oleh syaitan. والولد كذلك نعلم الأخلاق والآداب، كيف نعلم أولادنا وبناتنا معاني البر للوالدين. Ini tadi itu bimbingan untuk anak perempuan, sedangkan untuk laki-laki juga sama. Semua kita ajak laki perempuan, kita ajarkan mereka bagaimana mereka selalu berbakti kepada kedua orang tua. الأمر الأول وهو التربية، لابد ندرس التربية والأخلاق والسلوك في قلوب أولادنا وبناتنا. Ini yang pertama, kewajiban kita adalah menanamkan didikan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. إبليس وأعوانه يريدون في أولادنا وبناتنا أن يكونوا فاسدين أخلاقيا وسلوكيا وأدبيا. Karena iblis dan dan teman-temannya itu menginginkan agar kita ini menjadi orang-orang yang fasik, menginginkan agar kita menjadi temannya. كثير من بنات المسلمين مساكين يعني وضعوهم لأن يكونوا عرضة دعاية إعلامية، تعرض بسكوت ولا حتى الملابس الداخلية يعرضونها النساء. Karena banyak sekali kita lihat sekarang ini para wanita-wanita kita, anak-anak dari para saudara muslim kita itu menjadi iklan-iklan. Masya Allah, bahkan sampai pakaian dalam pun kita lihat mereka perlihatkan dalam tontonan. لابد المرأة والفتاة يجب أن تكون صاحبة عفة وطهارة ولا تتشبه بمن تراهم أو يعجبها أخلاق أولئك الفاسدات في التلفزيونات والمسلسلات. Maka wajib bagi para wanita kita senantiasa menjaga kesucian dirinya, harga dirinya, jangan sampai meniru-niru kehidupan orang-orang yang kita lihat di tontonan. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الانحدار. ما معنى الانحدار؟ التغير الأخلاقي والسلوكي الذي يحصل في سلوك المرأة. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني يحصل خلل في سلوك وأدب المرأة مع الوالدة ومع الأم. Karena Nabi SAW telah memberitahu kepada kita akan terjadinya kemerosotan pada akhlak umat ini, terutama pada para wanita. Ya, sehingga Nabi SAW sabdakan kita akan melihat fenomena seorang itu tidak baik hubungannya bersama orang tuanya. تصير الأم خادمة في البيت. Hingga karena bimbingan yang benar tidak didapatkan oleh anak-anak kita, sehingga anak perempuan ini menjadi raja dan ibunya jadi pembantu. وتقوم بأعمال البيت. Padahal ibunya selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. والبنت في البيت كأنها ملكة أو أميرة لا تعمل شيء لأنها مشغولة بدراستها وجامعتها أو مشغولة بمتابعة النت أو مشغولة بمتابعة الأجهزة. Sedangkan anaknya ini sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan pelajarannya, tidak membantu daripada pekerjaan ibunya. المقابل يكون على الولد
قال لا تقوم الساعة حتى يعق الولد أباه. Sebaliknya bagi anak laki-laki juga merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak sekali anak-anak laki-laki berharga kepada bapaknya. من أين أتى هذا السلوك المنحرف في الولد والبنت؟ Dari mana datangnya akhlak yang buruk pada diri anak laki-laki maupun perempuan? من عدم التربية في البيت. Itu datang karena hilangnya bimbingan yang baik dari rumah kita. لابد أن نعتني أولا قبل التعليم، قبل ما نعلم أولا لابد أن نوجد الجيل الصالح التقي العفيف النقي الذي ما يتعلق بالفساد والفجور في الحياة. Maka ini yang pertama yang wajib kita perhatikan adalah bimbingan tarbiyah akhlak anak-anak kita dari rumah kita, baru kita pikirkan masalah belajar. نحن نعاني وهم من العلم. Nah, masalah kita zaman sekarang itu bukan ilmu. مشكلتنا مش العلم. Permasalahan kita bukan terletak pada ilmu. نحن مشكلتنا التربية. Tapi permasalahan kita adalah kurangnya tarbiyah, jauhnya akhlak dari kehidupan kita. النبي صلى الله عليه وسلم من الصغر من حين ما يولد المولود ويخرج من بطن أمه، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نؤذن في يده اليمنى ونقيم الصلاة في يده اليسرى ونحنكه بشيء من التمر أو شيء من الحلو. لماذا نؤذن فيه؟ لكن أول ما يسمع في الدنيا ذكر الله. Sedangkan agama kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sejak lahir itu anak kita disunahkan untuk mengazankan dia di telinga kanan dan mengiqamatkannya di telinga kiri, kemudian mentahniknya dengan kurma ataupun yang lain. Itu tujuannya apa? Agar hal yang pertama yang didengarkan oleh anak kita ini adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. التربية تأتي من خلال القدوة الحسنة. يقتدي بمن؟ لابد أن يكون الأب والأم قدوة حسنة في البيت. Akhlak yang baik ini, bimbingan yang baik ini bisa didapatkan oleh anak-anak kita dengan melihat orang yang baik, dengan melihat orang yang soleh, dengan berteman dengan orang yang baik. Tentunya orang yang menjadi teman pertamanya adalah orang tua dia sendiri. لابد الأب أن يكون مصلي. Maka sebagaimana seorang ayah memerintahkan anak untuk menjaga sholat, dia juga mesti lebih menjaga sholat daripada orang yang dia perintah. إذا سمع الأذان الأب يتجه إلى المسجد لأجل يرى ولده. Jika seorang ayah mendengarkan azan, maka segera menyambut panggilan itu untuk pergi sholat sehingga hal itu dilihat oleh anaknya. أن يراك ولدك تذكر الله سبحانه وتعالى. Bagaimana supaya anak kita ini melihat kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. لكن إذا رأك ولدك يؤذن ما تروح المسجد. رأك ولدك يعني مقابل التلفزيون والمسلسلات والأفلام والعياذ بالله الخسيسة، إيش بيكون ولدك؟ Tapi kalau sebaliknya, di saat azan dikumandangkan, kita sebagai orang tua tidak menyambut panggilan itu, dan anak kita senantiasa melihat kita sibuk dengan tontonan kita, duduk di hadapan televisi kita, kira-kira apa yang akan didapatkan oleh anak-anak kita? يحكى أن ولد كان يدرس في أحد المدارس عند أحد الشيوخ المدرسين، ووصل في القرآن وتعلم حتى إلى سورة المزمل، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآيات، حتى وصل إن أرسلناك يا أيها إلى أن وطائفة من الذين معك في اليوم الثاني، فجاء عند والده قال له يا والدي يوم قرانا عند المعلم قول الله تعالى يا مزمل قم الليل إلا من هو المزمل؟ قال له هذا يا ولدي رسول الله أمره الله أن يقوم الليل ويتهجد ويذكر الله في ذلك الوقت. قال له أنت يا والدي لماذا لا تقوم الليل؟ قال ذاك رسول الله ولن نستطيع أن نشفع أو نقوم مثله. سكت الولد. اليوم الثاني
واصل التلميذ عند المعلم وطائفة من الذين معه، يعني بوادر من هم الطائفة؟ قال أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون مع النبي الليل ويذكرون الله لإصلاح أرواحهم. قال له أنت لماذا تكون مع أصحاب النبي يا والدي؟ قال له هؤلاء أصحاب رسول الله ولا نستطيع أن نكون. قال له يا والدي لا خير فيه، لا أنت كما النبي ولا كما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau menceritakan tentang seorang anak yang belajar di salah satu sekolah atau madrasah, salah satu gurunya, syekhnya. Maka saat itu anak ini diajarkan surat Al-Muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dari malam itu kecuali sedikit. Maka ketika dia balik ke rumahnya, anak ini dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, siapakah yang dimaksud dengan Al-Muzammil itu? Maka bapaknya mengatakan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bangun malam sedikit tidur. Lah, bapak kenapa tidak bangun malam? Maka bapaknya mengatakan ayat nikah untuk Nabi tidak bersanggup. Oke lah, lalu esoknya lagi datang lanjutan pelajaran itu masuk ayat terakhir tentang sholat malam, sholat berjamaahnya para sahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sholat malam. Maka anak ini bertanya kepada ayahnya, bagaimana dengan ayat ini wahai ayahku gitu. Maka ayahnya mengatakan itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Lah kenapa sih dia nggak seperti sahabat Nabi yang sholat malam seperti mereka? Maka ayahnya mengatakan juga sama, tidak sanggup seperti mereka. Maka ayah anaknya mengatakan, wahai ayahku, tidak ada kebaikan yang sudah miliki. Tidak seperti Nabi, tidak juga seperti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قال الوالد لولده وعهدك يا ولدي من هذه الليلة أنا سأقوم الليل، يعني أخذ درسا من ولده. وعهدك أن تقوم الليل، أن أقوم الليل في هذه الليلة. Karena ayahnya ini ayah juga yang memandang penting tarbiyah itu akan jaga salat malam dan tidak akan meninggalkannya seperti Nabi dan seperti para sahabat. أصبح الولد يربي الوالد. Sehingga dalam hal ini bapak yang mendapatkan bimbingan dari anak. قال الولد لأبيه وأنا يا والدي إذا قمت من الليل قومني معك. Dan anaknya mengatakan, saya juga wahai bapak, nanti kalau kamu bangun malam, bangunkan saya juga. قال يا ولدي أنت ما زلت صغيرا. Maka bapaknya mengatakan, wahai anakku, kamu masih kecil. قال يا والدي أنا أرى أمي لما توقد الحطب أو النار فإن تطبخ أول تضع الصغار ثم تضع الحطب الكبار الذي يشتعل على النار، فأنا يوم القيامة نخاف أن نكون الصغار نحن حطب لكم قبل الكبار. Maka anaknya mengatakan, wahai bapakku, kalau saya melihat ibu saya di saat menyalakan api, kayu bakar yang dimasukkannya duluan itu kayu bakar yang kecil-kecil, baru yang besar-besar. Maka saya takut, wahai ayahku, bila nanti datang hari akhirat, Allah masukkan anak kecil dulu dalam neraka, baru orang dewasa. أنتم الأولاد الموجودين والبنات يجب أن تكونوا أصحاب أخلاق طيبة، تحافظوا على صلاتكم. العلم الذي تطلبوه أولا كما قلنا التربية، الصلاة، أدب مع الوالدين، أدب مع المعلم، ألسنتكم الكذب، غيبة، نميمة، تربوا هذه الأخلاق الجميلة. Maka beliau mengatakan, para santri dan santriwati, selalulah belajar supaya akhlak kita ini baik. Ini yang paling utama, akhlak kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita. Jangan suka berdusta, jangan suka mengumpat dan lain-lain, agar akhlak itu bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita. بناتنا العزيزات الفاضلات، كما قلنا لكم في سابق الكلام، دائما تعلموا بالفضائل، الاخلاق الطيبه المباركه في لباسكم، في مظهركم، في ذلك على الله سبحانه وتعالى. حافظوا على صلاتكم وعبادتكم، لا تتشبهوا بمغنيه او ممثله او كافره، لا في لباس ولا في مظهر ولا في شيء مما هم عليه. Juga beliau sampaikan kepada putri-putri kita ataupun yang di belakang sana ibu-ibu, selalulah jaga akhlak-akhlak yang baik, jaga sholat, jaga pakaian dan seterusnya. Jangan meniru pakaian orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
التربية العلم والتعليم. Baru setelah membina al-tarbiyah ini kita perhatikan masalah belajar. التعليم هذا لأجل حفظ المعلومات ويكون الإنسان يعرف واجباته الشرعية يصليها أو يعرفها عن علم. Ilmu ini kita pelajari, kita hafal agar kita tahu apa yang Allah wajibkan kepada kita dalam keseharian kita melalui perantara ilmu itu. نتعلم بالأحكام الشرعية فيما يخص النساء والأحكام الشرعية فيما يخص الرجال. Kita mempelajari ilmu-ilmu syariat baik yang berkaitan dengan perempuan bagi para wanita dan hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki bagi laki-laki. لكن عاد يروح الولد إلى أماكن التعليم إلا وقد عنده التربية والأخلاق والسلوك. ما يذهب الولد ولا البنت إلى موقع التعليم والمدارس إلا وعندهم التربية التي أخذوها في بيوتهم. Jangan sampai kita mengirim anak-anak kita ini untuk belajar ke tempat jauh, sedangkan anak-anak kita ini tidak paham apa itu akhlak dan tidak memiliki akhlak. ذهبت البنت إلى المدرسة ما تولي تدور في الأسواق من محل إلى محل لأنها قد تعلمت التربية في بيتها أما تذهب لمدرستها وتعود ولا تكلم أحد فلان وعلان. Sehingga kalau tertanam akhlak yang baik, bimbingan yang baik dalam diri kita, anak-anak kita, bila mereka pergi ke sekolah mereka tidak akan mampir ke sana kemari. Tujuannya hanya sekolah, selepas sekolah langsung balik ke rumah, tidak pergi sana, tidak pergi ke sini maupun yang lain. كان الذي تذهبين فيه للمدرسة يكفي. Cukuplah pergi itu keluar rumah itu hanya tujuannya untuk sekolah saja. ولا داعي للتجولات والتمشيات في أماكن اللهو واللعب والأسواق. Karena tidak perlu untuk tempat pergi ke tempat lain, apalagi tempat-tempat yang melalaikan. لا تتعرضين والعياذ بالله لشيء من أهل الفسق والمعاصي والذنوب. Agar tidak terpengaruh oleh akhlak-akhlak orang-orang yang fasik, akhlak orang-orang yang tidak baik. أولاد المباركين كذلك عليهم نحفظ أعينهم من النظر فيما حرم الله. Selanjutnya nasihat beliau bagi anak-anak kita laki maupun perempuan, hendaklah kita menjaga pandangan kita dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. فما يتعلم الولد ولا البنت إلا عندهم أساس التربية، أساس الأخلاق، أساس السلوك. Jadi akan bagus pelajaran kita itu, belajar kita, sekolah kita kalau anak-anak kita sudah bagus akhlaknya. من التربية والعلم أن تكون بيوتنا مواقع لذكر الله تعالى. Termasuk didikan yang baik adalah bagaimana kita menjadikan tempat-tempat kita, rumah-rumah kita ini tempat yang dihidupkan di dalamnya zikir-zikir kepada Allah. لابد أن يكون لنا في البيوت مع أولادنا وبناتنا مجلس نذكر الله فيه ونصلي على رسول الله ونقرأ المولد الشريف. Harus juga kita buat di rumah kita majelis-majelis bersama keluarga kita, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. لكن بزمانكم أصبح هذا بدعة. Di zaman kita ini menghadiri majelis zikir, majelis ta'lim, majelis ilmu itu dibilang bid'ah sama orang. أصبح النزول في البيت والاجتماع عليه أهل البيت ما شاء الله سنة. Baliknya nonton TV jadi sunnah. الاجتماع على ذكر الله في زمانكم بدعة. Kumpul untuk berzikir bid'ah, tapi kumpul untuk nonton tuh sunnah. الاجتماع على التلفزيونات والمسلسلات مع الأهل والبيت ما شاء الله سنة. السنة سنة كانت سنة إبليس. Kumpul bersama keluarga, anak istri nonton TV sama-sama, ya sunnah kata, tapi bukan sunnah Nabi, sunnah iblis. إبليس بسنة. Dan iblis juga memiliki sunnah. إبليس سنة أيوه معنا سنة أيوه وسائل وطرق. Arti sunnah itu adalah cara hidup. يعني ما شاء الله قبل أيام أو أسبوعين أو أسبوع انتهت كأس العالم في دولة من دول المسلمين. كل شبابنا حتى البنات يتفرجون لكأس العالم لأنها سنة متصلة بالسند إلى أبو الشياطين. Beberapa minggu yang lalu baru kita selesai menyaksikan Piala Dunia. Masya Allah, bukan hanya laki-laki saja, bahkan perempuan juga ikut serta dalam menonton Piala Dunia. Sunnah
yang bersanad kata beliau itu, tapi sanad menyambung daripada كل بناتنا وأولادنا، بل بعضهم حتى يمكن القنوات المشفرة التي ما تفكر إلا ببضائع معينة يشتريها بالمال لأجل يرى هذا اللعب. Bahkan terkadang ada tontonan-tontonan mesti bayar dulu baru bisa kita lihat, sanggup kita membayar untuk melihat. سياح وتصفير وده يغضب وهذا يزعل وهذا يضرب بالميز لما يكسر الفريق. Sehingga insya Allah ketika Manuk terkalah kita pakai batu. Hampir kita kelahi hanya karena nonton Piala Dunia. ربما حتى بعض الأزواج يقول لك زوجته. Bahkan terjadi juga seorang suami sanggup menceraikan istrinya hanya karena ayam dukungannya kalah. لماذا؟ لأن الفريق خسر اللعب. Kenapa? Karena ayamnya kalah. ولا حتى الآن النساء يأتي زوجها من العمل وهي مشغولة بالمسلسل ما تقوم تقدم له طعام. Bahkan terjadi juga karena kurangnya tarbiyah seorang istri, karena sibuk dengan tontonan, suaminya baru balik kerja dia lupa, tidak disambutnya, tidak dibuatkan minuman juga, tidak dibuatkannya makanan. لكن من عمل جيعان وحالته حالة وفي تعب ونكد يبغى لقمة تسد جوعه، الحرمة مشغولة بالمسلسل ولا مشغولة بالأغاني وخلت زوجها جالس مسكين. Suami lelah baru pulang dari kerja, lapar, minta minum, tapi istrinya sibuk nonton TV sehingga dia lupa kewajibannya. عادت سكر تجلس عادت تقول لك جلس لما كنت. Bahkan paling parahnya lagi istri mengatakan tokol better. إذا نحن نحتاج لبناتنا كذلك أمها تناديها بنت صغيرة ولا تسمع. Bahkan sekarang sudah banyak terjadi karena kesibukan anak-anak kita seperti dengan HP, dipanggil sama bapaknya, dipanggil sama ibunya seolah-olah tidak mendengarkan apa-apa. ولا الآن ما شاء الله كل الأولاد في البيت والبنات والزوجة وكل واحد عنده جهاز الجوال، ما شاء الله كل واحد جالس في ركن من أركان البيت ما يتكلمون حتى ولا يجتمعون إلا على الطعام، فإذا أكلوا طعام انتشروا في الليل في نواحي البيت كل واحد مشغول. Allah, bahkan dalam satu rumah bapak punya HP, istri punya HP, anak perempuan punya HP, anak laki-laki punya HP, masing-masing sibuk dengan diri sendiri. Kumpulnya waktu makan saja. Setelah itu kisah lagi masing-masing di kamar sendiri sibuk dengan HP-nya. الأب ما عنده وقت يجلس مع أولاده وبناته. Sehingga seorang ayah karena sibuk dengan HP tidak ada waktu untuk kumpul dengan anak dan istrinya. عادي والولد والله تلعب يقول لولده اذهب العب ما يريد يشغله. Sehingga karena sibuknya bapak dengan HP dia mengatakan lalu betul jorak wahai anak. إذا من سيربي أولادنا؟ تعرف من سيربيهم؟ Kalau begini keadaan rumah kita, kira-kira siapa yang akan membimbing anak-anak kita? فيهم واحد كبير Tahu nggak siapa yang akan bimbingnya? واحد يعني مخلوق خلقه الله. Dia yang akan bimbingnya satu ciptaan Allah, makhluk yang sangat panjang umurnya sampai sekarang belum mati. مرة طويل العمر. Disebut dengan orang yang panjang umur. شيخ اللعب إبليس. Itu adalah pemimpin dari semua kelalaian di dunia, yaitu iblis. هو شيخ كأس العالم. Nah, siapa yang mengatur daripada Piala Dunia? شيخ كأس العالم إبليس. Itu pemimpinnya adalah ketua yang mengatur adalah iblis. كلهم يتفرجون يضيعون الصلاة. Karena yang nonton Piala Dunia itu rata-rata banyak yang melewatkan waktu sholat. المسلمين يتفرجون ما يصلون يضيعون الصلاة. Bahkan orang Islam nonton bola sampai lupa sholat. وعلى يسمعوا الأذان ضاقوا من الأذان. Bahkan saat asyik-asyiknya nonton bila azan dikumandangkan pikir apa يجب أن نحن نعيد ترتيب أنفسنا. maka wajib kita perbaiki lagi keadaan rumah kita dan diri kita. مثل ما نجتمع نحن وبناتنا وأولادنا والآب ما شاء الله يتفرجون ببركات إبليس، ينبغي أن تكون عندنا بركات الرحمن. Sebagaimana kita kumpul di rumah menunggu keberkahan dari iblis kata beliau, dan juga kita mesti buat majelis di rumah kita menunggu keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. حتى لأن صعب نقول نكسر التلفزيون، ما حد يكسر، صعب نكسر الجوال، ما حد يكسر. ساعات يقول لك لا تتفرج صعب، لكن أقل شيء
مثل ما هو موجود شيطان يكون موجود الرحمن. Sulit kita mengatakan HP saja buang TV tidak bisa kita. Tapi sekurang-kurangnya di samping kita sibuk berkumpul di nonton TV, kita juga mesti buat majelis kumpul di rumah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. أولادنا وبناتنا الذين يتعلمون في هذا المعهد نوصيهم أولا بالجد والاجتهاد. Nah, khusus bagi para santri yang mondok di sini beliau nasihatkan agar pertama sungguh-sungguh dalam belajar. الجد بمعنى أن تريد تطالع وتقرأ. Jadi maknanya sungguh-sungguh ini setelah belajar selalu mengulangi membaca pelajaran yang sudah dipelajari. الصبر يا أولاد اصبروا على طلب العلم. Yang kedua, sabar dalam menuntut ilmu. ما هو جيت من مكان وجلس يومين 3 أيام ما عجبك الأكل خرجت. Bukan seperti yang masuk pondok 1, 2, 3 hari di pondok karena makanannya tidak enak dia kabur. ما عجبك الناسي ولا عجبك السادي. Sudah mondok untuk mencari nasi atau untuk apa? وحصل عندك ضيق وخرج. Sehingga karena sedikit saja dapat cobaan di pondok maka tidak tahan. لا صبر لأن أكل المعاهد ما هو كما أكل البيوت. Karena makanan di pondok itu tidak sama dengan makanan kita di rumah. اللي يبغى أكل زين يروح الجمعة. Yang ingin makan enak-enak itu pulang ke Bali. اللي يبغى الأكل زين يروح الوالد يروح. Yang mau makan enak itu bisa makan di rumah, kalau di pondok tidak. واللي يبغى النوم الكثير يروح عند بيته. Nah, yang suka tidur saja banyak-banyak itu pulang saja ke rumah. اللي يبغى يقوم بعد شروق الشمس يروح مكان ثاني. Yang lambat bangunnya sampai matahari terbit itu jangan tinggal di sini gitu. لكن هذه الأماكن المعاهد تربيك وتعلمك وتغلق ربك. Karena kewajiban kita di pondok ini kita menghayati setiap tata tertib yang ada agar terbentuk jati diri kita yang sebenarnya. أيضا لابد من حسن الأدب كمان. Juga selanjutnya mesti kita beradab dengan adab yang baik terhadap ilmu yang kita pelajari. وحسن الاستماع. Kemudian di saat kita menghadiri majelis ilmu harus kita benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan. فهمت هذه الأربع أمور؟ Paham ya semua ini? ما هي؟ Apa saja tadi? واحد زيدها. Ada yang bisa jawab? أيوه. احنا تكلمنا أول عن التربية أساس العلم التربية والعلم. Yang keempat baru itu untuk anak-anak. bertanya, mana yang lebih mulia al-ilmu wa tarbiyah? السؤال بعد الكلمة. Uridu an as'il tarbiyah wal ilmu, mana yang lebih mulia? Beliau nanti akan memberikan waktu untuk bertanya setelah beliau. وأولادنا قلنا نوصيهم بالجد والاجتهاد والصبر وحسن الأدب وحسن الاستماع في طلب العلم. Saya ulangi lagi ya, 4 nasihat khusus untuk santri. Pertama, sungguh-sungguh. Kedua, bersabar. Ketiga, adab yang baik kepada. Baru yang keempat, itu memperhatikan daripada apa yang disampaikan. هذه وصايا لبناتنا الطالبات وأولادنا كلهم. Ini khusus bagi santri dan santriwati. أيضا من الأمور المهمة في طلب العلم لابد كل طالب علم أن يكون حاملين قلم ودفتر وكتاب وسواك. Juga hal yang penting bagi para santriwati dan para santri yaitu setiap kali itu mesti membawa pulpen, bawa buku, juga bawa siwak katanya. إذا اجتهاد صبر أدب استماع سواك قلم دفتر كتاب 8 حاجات. Itu semua beliau sebutkan. Dari pertama sungguh-sungguh, yang kedua sabar, ketiga berakhlak yang baik, keempat mendengarkan, memperhatikan daripada apa yang disampaikan, kelima pulpen, keenam buku, ketujuh siwak, 8 kitab. أنتم منتبهين Tidak perhatikan itu sudah ya? ولا أنتم الآن خارج نطاق التربية؟ Atau sudah akalnya nggak di sini lagi ya?
تقضية ولا ما في؟ Masih siap mendengarkan? أولاد في تقضية ولا ما في؟ عندكم تقضية؟ أقولكم موجودة؟ ولا خلاص أنتم ولا تريدون البلد؟ طيب Perhatikan. هذا الكلام يخصكم أنتم. Nah ini nasihat yang ini khusus untuk para santri dan santriwati. من طلاب علم، Khusus bagi para santri. من طلاب تعليم. Kita ingin menjadi santri yang sebenar-benarnya. أيوة طيب أنتم الآن تؤهلون للمستقبل. Karena kita di sini ini belajar ini untuk menjadi pemimpin di masa depan. تكون دعاء إلى الله. Orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. والبنات كل واحد منكم تكون داعي إلى الله، تعلم النساء وتعلم تنشر الدعوة في صفوف النساء. Juga bagi para santriwati juga ke depan juga nanti akan menjadi para muallimat yang akan mengajarkan para wanita tentang ilmu agama Allah. بارك الله في الجميع، بارك الله في الحاضرين والحاضرات، في الطلاب والطالبات، وفي المشرفين وفي المدرسين وفي المعلمين وفي القائمين وفي من يقوم بالخدمة في هذه الأماكن. نسأل الله الجميع التوفيق، ونسأل لكم الهداية والبركة، ونسأل لكم السداد والوفاق، ونسأل الله لكم صالحين مصلحين هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يفتح عليكم إن شاء الله كل العالمين ويحفظكم بالدين، وأن الله يغفر الذنوب ويسر العيوب ويفرج الكروب ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.